Assalamu alayka ya habib Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya abdi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidana al-mahdi ya khalifatullah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaikum ya jami'a awliya Allah. Assalamu alaikum ya sultanul awliya illahi ta'ala Sayyidina wa maulana Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrul aziz. Assalamu alaikum ya sultanul mahmud Sayyidina wa maulana Sayyid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Assalamu alaikum ya wali Allah Syekh Quratul Ain di Maqam Karomah Pulau Bata. Assalamu alaikum ya wali Allah Syekh Bentong di Maqam Karomah Pulau Masjid. Assalamu alaikum ya wali Allah Syekh Abdul Rahman Masjid Agung Karawang. Assalamualaikum ya Sang Hyang Dang Yang Karawang. Assalamualaikum kisafu angin. Assalamualaikum kisafu jagat. Assalamualaikum ya wali ghausu hadza zaman wa awanhi wa sairi awliya Allah radhiyallahu ta'ala anhum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum ya ayyuhal arwahul muqaddasah ya nuqaba ya nuzaba ya ruqaba ya budala ya autadal ardi autadun arba'atun ya imaman ya qutbu ya fardu ya umanahu aghisuni bi gausatin wangsurni bi najratin warhamuni bi rahmatin wa hasilul muradi wa maqsudi wa kum ala qada'i hawaijid nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salamakumullahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala nabiyil hidri alaihi salam bal ya ibnu mulkan Abu Abbas hadir. Al-Fatihah.